ওং শাম শনিশ্চরায় নমঃ। নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ শনিবার, আজ দেবীপক্ষে পঞ্চমী তিথি। আজকের এই শুভ দিনে যদি মাত্র একবারও শ্রবণ করেন এই শনি মহামন্ত্র, তবে শনিদেবের কুদৃষ্টি থেকে আজই মুক্তি মিলবে। জীবনে চলা সমস্ত বাধা, অশান্তি আর দুর্ভাগ্য আজ থেকে দূর হতে শুরু করবে। শনিদেবের কৃপা যেখানে থাকে সেখানে সৌভাগ্যের দরজা খুলে যায়। বন্ধুরা, শাস্ত্রমতে শনিদেব হলেন ন্যায়দাতা। তিনি কখনো কাউকে অকারণে কষ্ট দেন না, বরং মানুষের কর্মফল অনুযায়ী তিনি ফল প্রদান করেন। আজকের এই শনি মহামন্ত্রটি যে ভক্ত আজকের এই বিশেষ দিনে শ্রবণ করে, তার ওপর শনিদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হন আর তার জীবনে সকল প্রকার অশুভ শক্তি তিনি দূর করে থাকেন। তাই আজকের এই দিনটি একদম মিস করবেন না। আজ ভক্তি ভরে মাত্র 108 বার শুনুন এই শনি মহামন্ত্রটি। বিশেষ করে যারা মনে করছে যাদের জীবনে শনির দশা চলছে অথবা জীবনে একের পর এক সমস্যা আসছে, তারা আজ একবার হলেও এই মন্ত্রটি শ্রবণ করে নিন। অনেকেই কিন্তু শ্রবণ করে এই মন্ত্র থেকে আশ্চর্যজনক ফল পেয়েছে। তাই বলছি বন্ধুরা, আজ এই শনিবার পঞ্চমী তিথিতে একটু আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় করে এই শনি মন্ত্রটি 108 বার শুধু শ্রবণ করুন। আজকের দিনে এই মন্ত্র শ্রবণ না করলে হয়তো এই সুযোগ আপনি হারাবেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে কমেন্টে লিখুন জয় শনিদেবের জয়। দেখবে শনি মহারাজের কৃপায় আপনার জীবন ম্যাজিকের মতো বদলে যাচ্ছে। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার 108 বার শ্রবণ করি শনি মহারাজের সেই শক্তিশালী মন্ত্রটি। ওং নমো ভগবতে কুরুকুরু শনিশ্চরায় নমঃ। 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 ওং নমো ভগবতে কুরুকুরু শনিশ্চরায় নমঃ।
ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। 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 ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः।
ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः। ॐ नमो भगवते कुरुकुरु शनिश्चराय नमः।